Good afternoon guys. Ito. Balon. Chichikin natin ang ano. Kasi meron daw tunog. Subukan natin yung itong meron. Pare. Mapi. Wala. Hindi mo ayos. Buka itatakbo. Tayo para tingnan namin kung anong problema. Ayaw ba pare? Kalas. Tingnan natin natin kung ano saan ang tunog nito. Check natin ang okay get down forward okay boss bounce natin ang ano bounce pare. Boys, ayos lang. Sawi jarab sawa-sawa mo dir workshop to. Balon. Reklamo tunog. Wala naman. Gidam. Arja. Bro. Bas. Natin sikotin na lang natin. Na natin itaas. The bounce up us woo. Kulo كويس هذا مدير كله كويس ايوه هناك هذا صوت ايوه لازم هذا حق قدرية هذا سر هيدروليك قدرية ايوه هذا هنا حق هيدروليك هو شفته هذا عمود معلوم هذا جلات حق سوا عمود حق دودة هذا هو شوف باقي كله كويس كله كويس كرسي مساعد
كرسي مساعدات كويس، هذا يمشي ما في مشكلة. يقدر يغير؟ هذا انا اغير ولا اخلي شويه؟ خليه ما في مشكلة كم يمشي. خلي؟ واحد سنه؟ هذا لا ما في، لا ما في. ممكن كم 50%؟ هذا 50% يمشي ما في مشكلة. مسمار توازن سمسم كويس، ما في صوت هذا الشيء 100% كويس ولا؟ كويس. هذا سر يمشي ما في صوت. معلوم وين ما كان صوت هناك بس. هذا عمود وجه. انت يمشي طريق في رجال دركسون لا بريك. بريك لا حال. هذا حق براميل لازم يسوي كارت لازم طيب. هنا في خرط هنا كم؟ كلام تو هذا موديل. ابو ريان هذا اسمه عمود حق دودا دركسون كم خرط يا؟ لازم قدرية هذا. Walang ano kasi ito eh. Yes. Ano wagip tayo na? Dagiga. Pasok ko muna ito para makapasok yung Honda. كويس؟ Ah? طيب. Ha? بريك باد بريك باد بريك باد. Brake pads لازم هذا مهندس حق ميكانيكي. ما في موجود ها؟ موجود. At tanong mga ng pasyente natin, Honda. Pare, isa da, Tashik. Ano mga kasyok pa? Naropog. Honda. Ah. Pare. This week. Sabi. Anong gagawin natin? Alignment? Tingnan natin. Meter. Tingnan natin ang metro. Yan ang, ito ang Mondes natin. Ngayon. Mondes ng alignment. 154.7. Yeah. 154.9. 18 mili kaber pare. 2 mili. Malaki. Ayan, mayroong ano, mayroong diferensya ang alignment niya. 2 mili. Hindi siya 0-0. So kailangan natin i-0-0 yan. Tanungin natin doon sa customer kung gusto niyang ipa-align. Pagka ano, papa-align niya, ay magkakaroon tayo ng customer. Ito muna tayo. Teka raw, mag-uusap muna. Pero road test pa ata. Yala. Road test niya. Road test niya. Titingnan kung ano. Kam model, friend? Kam model? 2016 daw, model.
ano natin. Mayroong root test pa ng kasama ko. Titignan kung mayroong ano. So, yan. Mamaya na lang ulit, mga kabayan. Sige po. God bless. Ingat-ingat.